हेलो सारी खान अपने आप सबके मला चैनल दे वेलकम करे आसे बिशी दिन आबोले पारा नाय अचानक वीडियो एकटा करबो कहिना आहे आसे अपने अनबर मगे बिशी सपोर्ट करे दिसे एदोरे बिशी थैंक्स और মই पुला बरा अपने खान के मला इंट्रो तो कोइ दिबोले मन तागिसे होलेबे पावरिसे नयना अमान फर्स्ट एदो आइडिया एको थाका नाय एदोने इता होलेबे अपने खान के मला इंट्रोडक्शन कर दिबो सबसे पहला मला नाम दो आलन आसे और মই under Nagaland state the Mokokchung district under Mokokchung district the Chuchuimba under Chuchuimba the FSC campus itu FSC campus laga chutu church ekta ase union church koina moi itu church laga pastor na ke noyo oh chukitar ase ki sob te kobo lagi na ke chop thakibe introduction to pal baro korbole dibe na moi bhabise pastor kore ase na na thaka jabe moi tumi logode no alak se chaina maaf kore dibe sade moi alak se chaina baro disturb pal baro mola introduction to dibo kobi Aya finally ita kor bunjise etu age de disturb kore thaka do etu taila nam do kuin kar ase de aya moila pichi charai na chare atma nichina pichi berai thagi ki jane moi adam de ai thagi je thagi ko bi noina aise de ida ai thagi bo to takhan etu tai na pungja go de mela intro to tate atha digina thaka do ko complete kore dibo to moi to church tu de moi chukidar kam kore ase Aru ene moi itu 2023 bra moi lagai do YouTube journey to kura ase holebi moi bishi deri channel de kam kura na kile mane moi itu machote ami kor setting guna kam olop ta ise busy thaise itu bra ami olop time na pa bra video do anibo para na holebi eta bra do apne hange inga video do ani de thagibo so morom bra moi lagai do journey de apne han bra moi ke support kore dibi de kwa itu bi apne hange chanai de ase ai punja ase oh aise do che Ayah, jaya zibi no kena charigena aise na apa itu disturb korche kwa karone ki korbole do moi do na korbo tumi palbar kotha korbole bi na di moi ge to karone moi ko kwa sabida charigena ai jaise kwa moi hota hai dai ge murom gorna ta usodi birai dai ge mutab ko na hobo next time bara do ya inika charigena aibo gona ta expect bi kora na ঠিক আছে তো kobo lagise moi to disturb no korbo do ini chup do alam last la kotha koi dibi hoise মই কবলে লাও কইছে ঠিক আছে তুমি লাস্ট লাও কথা তো কই দিবে তা তো সাদে খান তাই তো চুপ আইগিনা তাইকলা কি কইছে আপনি হানবরা শুনে না থাকিব আর পা নিছিনা তাই লাগা চ্যানেল কে তাই আলেন মই কুইঙ্গার তাই লাগা চ্যানেল কে সাপোর্ট করে দিবি আর এটো নিছিনা ভিডিও আপনি আনকে ইন্টারেস্টিং ভিডিও খান আর বি আনি থাকিব আর এটো ভিডিওতে কিনিকা লাগিছে ডবল রোল লাগা দো আপনি আনবারবি কই দিবি আর কমেন্ট কৰি না জানাই দিবি কইনা এটো বি আপনি আনকে জানাই দি আছে তো दूसरा वीडियो दे आरो लोग करबो टिल देन अपने सबके बाय